हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपण मानकु पुणी थरे सुनील स्टडी एकेडमी रे स्वागत। पिला माने आज आमे आलोचना करबा +2 एंड ईयर +2 सेकेंड ईयर तुमरो साहित्य ज्योतिर 10टी 5 मार्क रो सिलेक्शन प्रश्न जोटा कि 100% तोर बोर्ड परीक्षा रे आसीबो। तो पिला माने देखो एई जो मु सिलेक्शन प्रश्न देबी से मध्य रही तुमरो 10टी मध्यरु निहाती भाबरे 5टी सिलेक्शन प्रश्न लागिछि। तो जदि आपण माने चैनल रे नुआ अछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करिकि पाखरे थिबा ऑल नोटिफिकेशन उपरे क्लिक करंतु, जा फल रे आपण माने एमिति नुआ नुआ वीडियो सर्वप्रथम पाई पारिबे एवं आपणकर बोर्ड परीक्षा पाई प्रिपरेशन को 80% ऊपर को नहीं पारिबे। तो पिला माने हमें चलंतु सही प्रश्न को आलोचना करिबा। सो पिला माने एठी अछि तमरो देखो प्रथमे प्रबंध विभाग रु 5टी प्रश्न देइछि एवं तमरो कविता विभाग रु 5टी प्रश्न मध्य देइछि। 10टी प्रश्न ता मध्य रु तमरो सिलेक्शन बाजिबो, जो प्रश्नटी आसीबो आसीबो और जोटा न आसीबो न आसीबो, बुझिला। तो देखो तमरो प्रश्न बदलै कि देइ पारे मध्य तमरो केतोटी प्रश्न बोर्ड एग्जाम पे नमकु केतोटी प्रश्न करबा को पड़िबो ना 3टी लॉन्ग क्वेश्चन अछि, किंतु तमरो बही रु तमे कविता विभाग रु 5 मार्क रो गोटे प्रश्न करिवो एवं प्रबंध विभाग रु 5 मार्क रो गोटे प्रश्न करिवो। टोटल हिला 10 मार्क एवं तमरो दरखास्त पत्र लिखन जो अछि ता मध्य रु 5 मार्क रो तुमको करबा को पड़िवो, बुझि पारछो। एवं एई प्रश्न जो अछि एटा 5 मार्क रो दुईटा आसीबो, प्रबंध रु गोटे मार्क एते मध्य रे आसीबो एवं कविता विभाग गोटे मार्क आसीबो। तो तमे टिके भलो भाबरे बुझिबो प्रश्न को टिके। तो देखो पिला माने प्रश्न पुष्पपुर रे वर्षावरण प्रबंध रे उत्कलर भौगोलिक चित्र मान किपरि वर्णित होई अछि दर्शाओ। पिला माने बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न निहाती भाबरे तमरो 2026 रो बोर्ड परीक्षा रे आसीबो, काहे कि ना एई प्रश्न पूरा 100% सिलेक्शन बाजिछि। तमे जो YouTube रे देखो बा जो सैंपल पेपर रे देखो या सार माननकु पचरे मध्य तमे सिलेक्शन खोजी पारिबो। एठी जो कवि पुष्पपुर रे वर्षावरण प्रबंध रे ओडिसा रो भौगोलिक उत्कलर भौगोलिक चित्र तार मैप टी आलोचना करिसंती ताहा तुम एठारे वर्णित करिवो, बुझि हला। ता किपरि अछि तमरो जो उत्कलर उत्तमांग केउठी अछि सब किछि डिटेल रे लिखिबो, बुझि हला। तापर देखो पुष्पपुर रे वर्षावरण प्रबंध लेखकंकर जन्मभूमि प्रीतिर सूचना दियो। एटा मध्य समान रटे, किंतु तमरो दुईटा मित्र गोटिए निहाती भाबरे आसीबो। ता परवर्ती प्रश्न देखो तीन तुंडरे प्रबंधर नामकरण सार्थकता प्रतिपादन करने सहित यार आभिमुख्य उपस्थापन कर। जो तीन तुंडरे छेली कुकुर प्रबंधटी अच्छी तार नामकरण सार्थकता किपरि प्रतिपादन हेबा ता सहित यार आभिमुख्य तार सारमर्म गुड़िक तमे लिखिबो, बुझिहला। ता परवर्ती प्रश्न देखो मोस्ट इंपोर्टेंट पिला माने एई दुई मध्य एईटा जदि न आसीबो तीन तुंडरे प्रश्न जदि न आसे तो एई दुई मध्य निहाती भाबरे गुटिए आसीबो। तुमको देइथिबो प्रश्न तुमको गोटिए करबा को पड़िबो। देख प्रश्न कौन अच्छी स्वाधीन देश रे शिक्षा चिंता प्रबंध रु शिक्षा को आम देश रे शेष स्थान न दे शीर्ष स्थान दिया जिबा उचित प्राबंधिकंक मत उपस्थापन कर। माने से काहे की कहिचंती जे शिक्षा को आम देश रे शेष स्थान न दे कि शीर्ष स्थान दिया जिबा उचित बोली कहिचंती ताहा तमे लिखिबो ता विषय रे। है तापर देखो स्वाधीन देश रे शिक्षा चिंता प्रबंध रो भावधारा लेख। भावधारा माने सारमर्म, बुझिला। तुमरो एही एटा पूरा 100% सिलेक्शन बाजिबो पिला माने। देखो तुमरो पुष्पपुर रे वर्षावरण जो दुईटी प्रश्न अछि ता मध्य तुमको एटा तो 100% बाजिबार चांस नाही, किंतु मु तुमको काहे की देइछि ना एटा मध्य तुमरो जन्मभूमि प्रीति रो कहिछि भौगोलिक माने उत्कल रो माने तुमरो जो पुष्पपुर रे वर्षावरण प्रबंध उत्कल रो माने कवि उत्कल रो ताहेले प्रबंध रो लेखकक जन्मभूमि उत्कल तांको प्रीतिर सूचना दियो। जदि प्रश्न दे देबो तो तमे किछि करि पारिबो नाही, बुझला। किंतु तमर दुई दिन उत्तर गोटे हेबो
ତାପରେ ଯେଉଁ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଦେଇଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର 100% ସିଲେକ୍ସନ୍ ବାଜିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଦେଖ, ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମକରଣ ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ଆସି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ତୁମେ ଟିକେ ପଢ଼ି ନେଇଥିବ, ବୁଝିଲା, ଟିକେ ଦେଖି ନେଇଥିବ। କାହିଁକି ନା ବୋର୍ଡ଼ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେ ନିଜେ ଖୋଜିଥାଏ, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା କି, ସେଥିପାଇଁ ବୁଝିଲା, ଏଇଟା ଟିକେ ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ। କିନ୍ତୁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବାଜିବାର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତାରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ଦେବ, ଏଇଟା ଏଇ ଦୁଇ କର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବ, ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇ କର ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, କିମ୍ବା ଦେଇଥିବ ଏଇଟା କରିବ, ନହେଲେ ଏଇଟା କରିବ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କବିତା ବିଭାଗରୁ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବ। କବିତା ବିଭାଗରୁ ବି ସେମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସବୁ ତୁମର 80 ମାର୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା। ଏଇ କବିତା ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମର କେତେ ନା 5 ମାର୍କର 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆସିବ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କିମ୍ବା ଦିତ, ବୁଝିଲା। ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ ଯୋଗୁଁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କବି ଦେଇଥିବା ପରାମର୍ଶ ସମ୍ଭବ ଉଲ୍ଲେଖ କର। କେବେ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 100% ବାଜିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ ଯୋଗୁଁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କବି ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ ସମ୍ଭବ, କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବ। ଅଥବା ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର କବିତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବଧାରାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କର, ବା ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର କବିତାରୁ ସୀତାଙ୍କ ମହନୀୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। ପୁରା 100% ପୁରା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ। ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ରରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଦେଇଛି 100% ବାଜିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଦେଖ, ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର କବିତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବଧାରା ମାନେ ତାଙ୍କ ସୀତାଙ୍କର ଚାରିତ୍ରିକ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ବୁଝଉଛି, ଏବଂ ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର କବିତା ସୀତାଙ୍କ ମହନୀୟତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚାରିତ୍ରିକ, ତା ମଧ୍ୟରୁ ତାମାନେ 2ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ତୁମର ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ କିଭଳି ଆସିବ ନା, ସୀତାଙ୍କର ଚାରିତ୍ରିକ ଯଦି ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ବଦଳିକି ଦିଏ, ସୀତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଅଛି ଏଠାରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବଧାରା ବା ସୀତାଙ୍କ ମହନୀୟତା ବା ସୀତାଙ୍କ ଚାରିତ୍ରିକ, ତାପରେ ଆନ୍ସରଟି ତୁମର ଗୋଟିଏ ହେବ, ବୁଝିଲା। ତୁମ ଆନ୍ସର ପାଇଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି, ନାଇଁକି ସାର୍ ଏଇଟା ହେବନି ଆନ୍ସର, ନା ସେଇ ଆନ୍ସର ହିଁ ହେବ, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ମୁଁ ଦେଇଛି 4 ନମ୍ବର, ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା କବିତା ଅନୁସରଣରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୀତିର ପରିଚୟ ଦିଅ। ତୁମର କବିତା ବିଭାଗରୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବାଜିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତୁମେ ଭଲସେ ପଢ଼ିକି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯଦି ଯିବ ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ନିହାତି ଭାବରେ 90% ପାଇପାରିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ବାର୍ତ୍ତା କବିତାରୁ କବିଙ୍କ ବୈପ୍ଳବିକ ଚେତନାର ପରିଚୟ ଦିଅ। ବାର୍ତ୍ତା କବିତାର ମଧ୍ୟ 100% ସିଲେକ୍ସନ୍ ବାଜିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। କାହିଁକିନା ବାର୍ତ୍ତା କବିତାର କବିଙ୍କ ବୈପ୍ଳବିକ ମାନେ କହିଲା ମାନେ ବୈପ୍ଳବିକ ନା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚଉଛି। ବୈପ୍ଳବିକ ଚେତନାର ପରିଚୟ ବା ସାରମର୍ମ ଲେଖ ଦେଇଥିବ, ତୁମକୁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତୁମକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେଉଛି, ଭଲସେ କର ପିଲାମାନେ। ତୁମର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ 100% ସିଲେକ୍ସନ୍ ବାଜିଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ତ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି PDF ଦରକାର ତ ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇକି ଦେଖିପାରିବେ, ଏବଂ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ PDF ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ତୁମର ସମୟ ବର୍ବାଦ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ କେବଳ ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତାକୁ ପାଇପାରିବ। ଜଲ୍ଦି ଟିକେ 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅ। ତ ଦେଖା କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।